हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हियर इज मी नाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ चाइना इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके चैनल का नेम है STS ब्रांड, सो जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि चाइना और इंडिया के दरमियान LSA का जो बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सर आज चाइना ने काफ़ी सारा हल करवा दिया। 75% हल हो गया। चाइना जो कि इंडिया के बहुत सारे इलाके के अंदर आ गया था, तो आज चाइना ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ हम कर ही नहीं सकते, और वो अपने इलाके पर वापस चला जाता है जहाँ से वो आया था। तो क्या हो गया कि क्या चाइना को समझ आ गई कि भाई इंडिया के साथ बिगाड़ कर मजीद हम डेवलप नहीं कर सकते। अगर डेवलपमेंट करनी है तो दुनिया की अगर 1/3 आबादी, 1/3 डेवलपमेंट कंट्री, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये चीज़ें समझ आएगी चाइना को? देखें जी, बात बड़ी सीधी सी है। इस वक्त पूरी दुनिया में चाइना जो है वो माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हुकूमत करना चाहता है जी। और वो लड़ाई वाले चक्करों में पड़ना ही नहीं चाहता। और चीनी कहावत भी है कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकान ना खोले। ओहो, अच्छा, सही। दूसरे नंबर पर अगर आप कड़वी कसीली बातें करेंगे तो अगर आप मिठाई भी बेच रहे हैं तो गुस्से वाले बंदे से कोई मिठाई भी नहीं लेगा, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैंने पूरी दुनिया पर अपनी मईशत की धाक बिठानी है और मैंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाना है। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है। और चाइना वालों की एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके मुंह पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो उसको जवाबन थप्पड़ ना रसीद करें, बल्कि अपना दूसरा गाल पेश कर दें। ये तो गांधी कहते थे। नहीं, ये चाइना वालों की है, ये चाइना वालों की है। इंडिया तो बड़ा शरारती है शुरू से ही, हम उसकी बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं आज चाइना की। तो चाइना ने अपना वो बना रखा है कि मैंने आगे बढ़ना है, तो जैसे तैसे भी है उसने आगे बढ़ना है। लड़ाई झगड़े से वो अवॉइड करता है और मैं उसकी ज़ाती हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। आज भी चाइना जो है उसमें कोई टेररिज्म नहीं है, उसमें कोई एजिटेशन नहीं है, उसमें किसी किस्म की कोई अनार्की नहीं है जो हमारे मुल्कों में पाई जाती है आए दिन। ये जो हमारे इतने बड़े बड़े लोग जो है वो MNA MPA यही मान नहीं है, वहाँ इस सिस्टम का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपने कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो पूरी दुनिया में अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा रहे हैं कि एक टाइम उन्होंने ये आवाज़ दी थी कि दरवाज़ा जो है वाइट हाउस अमेरिका का होगा लेकिन उसको ताला चाइना का लगेगा। तो वो तो लग गया ना, अभी लग गया। चले मुझे तो वो तो चाइना ग्रो कर रहा था, ग्रो कर गया। तो ग्रो कर गया। तो अभी चाइना की जो इकोनॉमी है मौजूदा, अगर मैं आपको स्टेटस बताऊं तो चाइना की इकोनॉमी से ज़्यादा ग्रो इंडिया की इकोनॉमी कर रही है। दुनिया मान रही है। दुनिया के अगर चाइना के जितने भी वहाँ से फैक्ट्री, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो अमेरिकन कंपनीज, जो दुनिया की कंपनी चाइना से शिफ्ट करके इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। पाकिस्तान कोई नहीं आना चाह रहा। तो क्या ये चाइना और इंडिया के दरमियान ये रेस लगी हुई है कौन सुपर पावर है और कौन नहीं है? तो क्या इंडिया बीट कर सकता है चाइना? मैं ये बताता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया IT में भी बहुत आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा आगे है। और वो अपने एसेट्स बढ़ा भी रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लोगों को प्रमोट कर रहा है। जबकि उसके मुकाबले में हम क्या हैं कि हम दिन ब दिन अपनी आवाम को मज़ीद मारे जा रहे हैं कि ये बेचारे रोटी दाल पानी से बाहर ना निकल सकें। हम चाहते, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान के साथ इंडिया के, पाकिस्तान का इंडिया और चाइना के साथ या दूसरे ममालिक के साथ किसी किस्म का कोई, क्योंकि हम 3rd क्लास लोग हैं। मैं आपको पक्की बात बताता हूँ, कोई इसको फैक्ट्स और फिगर में अगर लाएंगे तो पाकिस्तानी कौम इस वक्त, हमारा जो ग्रीन पासपोर्ट है वो इस वैल्यू का है ही नहीं कि आप बाहर जाएं और लोग आपको कहेंगे ओ सुभान अल्लाह माशाल्लाह आप बहुत अच्छे। नो, हमारा टेररिज्म हमें लेके खा गया, वो हमारी तरक्की के राह में बहुत बड़ी रुकावट है। और हमारा जो दूसरे तबकात हैं, सियासी तबकात हैं, मजहबी तबकात हैं, और वो कभी भी हमें जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और चाइना और इंडिया की बात में पाकिस्तान की बात को लेकर आना मेरे ख्याल से कोई इंसाफ की बात नहीं है कि हम जो है चाइना और दो बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में हम एक ऐसा मुल्क ले हैं जो कि अभी बेचारा जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। जो साफ सीधी सी बात है, मैं तो सही बात करूँगी ना, तो मुझे कोई आकर घर रोटी डलवा कर दे रहा है कि मैं जो फेवर करती हूँ। जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। हम कितना भी
کتنا بھی چھپا سکتے ہیں، جو حالات ہیں وہ سب ملکوں کے سامنے کتنا بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، ہم نہیں کہیں گے تو کہیں اور سے پتہ چلے گا، جو حالات ہیں وہ صاف اور سب کے سامنے ہیں۔ اور ان حالات کے بیچ میں میرے خیال سے پاکستان کا کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنا بنتا ہی نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں بنتا۔ اب دیکھو انڈیا کی جہاں تک بات ہے، اب انڈیا اور چائنا ایک بڑی اکانومیز میں آتی ہیں، ابھی جیسے چائنا کو بھی سمجھ ہے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ مجھے لڑ بھیڑ کر کچھ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے دوستی کر کے ایک ہمسایہ ملک بھی ہے ہی ہے، یہ ایک بینیفٹ جو ہے وہ ہے ہی ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ دوستی کر کے ہی چلنا پڑے گا، اسی میں میرا بھی فائدہ ہے، کیونکہ چائنا جو ہے نا آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک ماسٹر مائنڈ اگر اس کو کہا جائے نا تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ماسٹر مائنڈ کی طرح ایک ٹائپ کا کھیل رہا ہے، وہ دوسرے ملکوں کو اپنے ٹریپ میں کرتا ہے، ان کو تھرو قرضوں کے ان کی ہیلپ کر کے، پہلے تو اس کی ہیلپ کرے گا، جیسے پاکستان کی بھی اگر میں بات کروں ویسے تو ہم بڑا دوستی کے دم بھرتے ہیں کہ بھائی ہمارا دوست ہے چائنا ہمارے، ویسے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر جو ہے اگر کسی پیسوں کے علاوہ کوئی پاکستان کو کسی قسم کی ہیلپ پڑی ہو تو چائنا نے کی ہو، خیر اینی ویز ہو بھی سکتا ہے بھائی اندرونی معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بڑا پاکستان کے ساتھ دوستی ہے، لیکن پاکستان کو بھی ایک ٹائپ کا اس نے ٹریپ بھی کیا ہوا ہے، میں یہی کہوں گی کہ بہت قرضے دے دے کر اور بہت جو ہے نا وہ جیسا سی پیک ہے اس میں بھی سب کچھ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہاں پر سی پیک کا کام ہو رہا ہے، اس نے بندے جو مزدور یعنی جو بندے ہیں جو کام وہاں پر کرنے والے اپنے ملک سے اس نے بھیجے، یعنی اتنا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار مل جائے، نہیں اپنے بندے وہاں پر بھیجے کہ بھائی اگر میں پیسے لگا رہا ہوں تو فائدہ بھی پورا میرا ہے، تو صرف فائدہ ہی سوچتے ہیں، ابھی اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ پنگے بازی کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں نقصان صرف میرا ہی ہے، مجھے کچھ نہیں ملنے والا، تو اس نے یہ اسٹریٹجی سوچی ہے کہ بھائی جلد از جلد اس معاملے کو جو بھی معاملہ ان کا چل رہا ہے اس کو رفع کرتے ہیں، ان کو ریزالو کرتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے نا دوستی کرنے میں یا انڈیا کے ساتھ چلنے میں ہی میرا فائدہ ہے، تو وہ بس اپنا فائدہ سوچتا ہے اور کچھ نہیں، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ اس میں انہونی کچھ نہیں ہے کہ بھائی چائنا نے یہ کر دیا، مجھے تو اس میں کوئی انہونی نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ چائنا جتنا وہ کہتے ہیں نا جتنا ٹریپ کرتا ہے اتنا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ملک کرتا ہے، اور چائنا یہی چاہتا ہے کہ اسی کی واقعی ہر جگہ پر حکومت ہو، لیکن جیسے جیسے اس کو حالات نظر آ رہے ہیں کہ بھئی اب ساری کمپنیز بڑی بڑی کمپنیز یہاں سے ہٹ کر کس جگہ کا رخ کریں انڈیا کا، اگر انڈیا کے علاوہ کسی اور جگہ کا رخ کرتی نا تو کبھی انڈیا کی طرف دیکھتا بھی نہ، وہ اس ملک کو دیکھتا ہے، لیکن اب اس کو نظر آ رہا ہے صاف اور سیدھا کہ بھئی انڈیا ہی بڑی مارکیٹ میں شامل ہو چکا ہے، بلکہ اور بڑی اکانومیز میں بھی شامل ہو چکا ہے، اور یہ وہ دن دور نہیں کہ جب انڈیا بھی سپر پاورز اور سب ملکوں پہ راج کرے گا، اس کا ابھی بھی سنتے ہیں بہت سارے ملک، لیکن تب کمپلیٹلی اس کی سنیں گے وہ دن دور نہیں ہے، سو چائنا اس چیز کو بھانپ گیا، اسی لیے وہ انڈیا کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ سو یہ تھا میرا ریئیکشن، آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ سو ملوں گی نیکسٹ ریئیکشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے دیں اجازت۔